नमस्कार बंधुरा असीम गार्डेन्से आरो एकटी नतून भिडियोते आपनाके स्वागत। बंधुरा आजकेर एई एपिसोडे मूलत माल्टा कमला सह साइट्रास जातीय फलेर गाछेर विभिन्न रोगबालाई ओ तार प्रतिकार निये आलोचना थाकछे। आपनादेर छाद बागाने यदि एकटी हलेओ लेबू गाछ थेके थाके ताहले आजकेर भिडियोटी आपनादेर जन्य गुरुत्वपूर्ण होते चलेछे। माल्टा कमला लेबू सह साइट्रास जातीय फल गाछेर लेदा पोका, लिफ माइनर, कैंकर, डाइब्याक, गैमोसिस इत्यादि रोग पोका दमन सम्पर्के विस्तारित आलोचना थाकछे। भिडियोटी ना टेने सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल। और ए धरनेर भिडियो सबार आगे आपनार यूट्यूब होम पेजे पेते चैनलटी सबस्क्राइब करे राखार अनुरोध रइल। बंधुरा माल्टा कमला साइट्रास जातीय समस्त धरनेर लेबू गाछेर कमन एकटा समस्या लेबू गाचे कचि पाता बेर होले लेदा पोका लागे एवं अत्यंत जेदी लिफ माइनर बा मैप पोकार आक्रमण करे। आपनारा रातेर दिके बागाने गेले हयतो देखे थाकबेन लेदा पोका लेबू गाछेर नतून कचि पातागुलो खेते थाकछे। एछाड़ा लेबू गाचे कचि पाता बेर होले आरो एकटा ब्यापार लक्ष्य करा जाए कचि पाताते दाड़ी दाड़ी दाग काटा। एटी मूलत लिफ माइनर बा मैप पोकार आक्रमणे हये थाके। मैप पोकार आक्रमणे लेबू गाछेर नतून कचि पातागुलो धनुकेर मतो आकृति धारण करे। आपनारा यदि देखें अल्प किछु संख्यक पाताते लिफ माइनर बा मैप पोका आक्रमण करेछे ताहले आक्रांत पातागुलो देखा मात्र केटे बागान थेके सरिये फेलते हबे, ता ना होले सम्पूर्ण बागाने छड़िए पड़बे। बंधुरा एई काजटी अवश्यई करे करते हबे। माल्टा सह समस्त धरनेर लेबू गाछे नतून कचि पाता छाड़ले 1 लिटार जले 1.5 থেকে 2 ml प्रोपेक्स सुपार अथवा जे कोनो एकटा साइपारमेथ्रिन ग्रुपेर कीटनाशक 10-15 दिनेर व्यवधाने सम्पूर्ण गाचे स्प्रे करे देब। अथवा आपनारा यदि मोनोक्रोटोफास 36% एसएल ग्रुपेर कीटनाशक मोनोसिल प्रति लिटार जले 1 ml गाचे स्प्रे करें ताहले लेदा पोका, लिफ माइनर सह प्राय समस्त धरनेर पोका मारा जाबे, वंशविस्तार कमे जाबे। एर प्रभाव 10-15 दिन थाके। आमी व्यक्तिगतभावे प्रोपेक्स सुपार एवं मोनोसिल এই দুই ধরনের কীটনাশক গাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্প্রে করে থাকি। এছাড়া মাল্টা গাছে মারাত্মক রোগ ক্যাঙ্কার হয় যার প্রভাবে পাতা এবং ফল খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রোগটি দেখা দিলে পাতা এবং ফলের গায়ে স্পট পড়ে একটা সময় বাদামি বর্ণ ধারণ করে ঝরে পড়ে। ক্যাঙ্কার একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই রোগটি থেকে মুক্তি পেতে কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ফাঙ্গিসাইড ব্লু কপার অথবা ব্লাইটক্স যে কোনো একটা ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে 2 থেকে 3 গ্রাম এবং 1 গ্রাম প্লান্টোমাইসিন সম্পূর্ণ গাছে খুব ভালোভাবে স্প্রে করে দেব। তাছাড়া মাল্টা গাছে অনেক সময় কাণ্ড ফেটে আটা বেরোতে থাকে। এটি মূলত গ্যামোসিস রোগে আক্রান্ত হবার ফলে হয়ে থাকে। এই মারণ রোগটি থেকে মুক্তি পেতে সবার প্রথমে আক্রান্ত স্থানটিকে ধারালো ছুরি দিয়ে ছেঁচে ফেলতে হবে। সেখানে কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্লু কপার অথবা ব্লাইটক্স যে কোনো একটা ছত্রাকনাশক জলে গুলে পেস্ট করে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। এছাড়া লেবু গাছের কোনো ডাল শুকিয়ে আসতে থাকে দেখো তাহলে বুঝে নেবে গাছে ডাইব্যাকের সমস্যা হয়েছে। ডালটির যে অংশটি শুকিয়ে গেছে ঠিক তার নিচ থেকে 1/2 ইঞ্চি থেকে 1 ইঞ্চি নিচ থেকে কেটে বাদ দেব এবং ক্ষতস্থানে অবশ্যই করে একটা ফাঙ্গিসাইড জলে গুলে পেস্ট করে প্রলেপ লাগিয়ে দেব এবং যে প্রুনার বা কাঁচি দিয়ে ডগা ছাড়বেন অবশ্যই করে সেই যন্ত্রটিকে জীবাণুমুক্ত করে নেবেন, তারপর ছাঁটাইয়ের কাজটি করবেন।
তো বন্ধুরা, এইভাবে লেবু সহ বা অন্যান্য ফল গাছের যত্ন পরিচর্যা করুন। আশা করি আমার গাছের মতো আপনার গাছ রোগমুক্ত থাকবে এবং সবুজ সতেজ থাকবে। এই আশা নিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মূল্যবান সময় নিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।